बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अहम इश्यूज़ पर मैं बात करूंगा और उन अहम इश्यूज़ में सबसे सरफ़हरिस्त जो इशू है वो है नून लीग की अंदरूनी लड़ाई के हवाले से। और ये लड़ाई जो है बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। इसके अलावा बात होगी इमरान खान के एक तहलका खेस इंकशाफ पर और सैफर के हवाले से भी। और इसके अलावा बात होगी कि कराची किस तरह अरबों रुपए के नुकसान से दुचार हो रहा है, इस हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि नून लीग के अंदर किस तरह से एक फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है और फूट किस तरह से पड़ रही है कि अभी आपने देखा कि हालिया दिनों के अंदर दानियाल अजीज़ जो है वो बड़ी देरों बाद मंजर आम पर आए, जिनका एक एक्सीडेंट भी हुआ और बड़ी देर से वो मंजर आम पर गायब थे। और अचानक से अब वो नमूदर हुए और एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। और कंट्रोवर्सी क्या जनरेट हुई कि दानियाल अजीज़ कहते हैं कि पार्टी के अंदर जो है वो मुझे निकालने की कोशिश की गई। और निकालने की कोशिश कौन कर रहा था? वो एहसन इकबाल थे, जो ख़ुद एक महंगाई के ज़िम्मेदार थे। उन्होंने एक ही शख्स पर ये ज़िम्मेदारी डाली, हालांकि पूरी की पूरी नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना की जो जमात है वो सब बराबर के हिस्सेदार थे इस महंगाई को बढ़ावा देने में, मईशत को तबाही के दहाने पर पहुँचाने के लिए। ये सब ज़िम्मेदार थे। लेकिन दानियाल अजीज़ का सिर्फ ये कहना कि एहसन इकबाल जो है वो इस महंगाई के ज़िम्मेदार थे, तो ये इस बात का सबूत देता है कि इनके बीच के अंदर शदीद किस्म की लड़ाई थी। और आपने देखा कि हालिया दिनों के अंदर जब शेखुपुरा में नून लीग ने एक जलसा किया था, जलसा करने की बल्कि कोशिश की थी, वहाँ जवेद लतीफ़ और राना तनवीर के बीच में भी शदीद इख्तलाफात देखने में नज़र आए थे। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर भी ये मंजर देखने पे आ रहा है कि जो दानियाल अजीज़ हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने बड़ा तहलका से इंकशाफ किया कि मुझे एहसन इकबाल निकालना चाह रहे थे पार्टी से। और एहसन इकबाल कहते हैं कि क्योंकि ये लोटो को टिकट देना चाहते थे और मैं इसकी खुल के मुखालफत कर रहा था, इस वजह से ये मेरे से नाराज़ हो गए और दुश्मनी मोल ली इन्होंने मेरे साथ। और ये बिलावल की ज़ुबान बोल रहे हैं। ये देखिए गौर तलब बात क्या है कि बिलावल की ज़ुबान बोल रहे हैं। बिलावल की ज़ुबान बोलने से मुराद ये है कि बिलावल के साथ बैठते हैं, और बिलावल के साथ बैठने का मतलब ये है कि अनकरीब वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। गो के वो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सियासत में कुछ भी पॉसिबल है। और जो हमने हालिया दिनों में जिस तरह की सियासत देखी, जिस तरह के मनाजिर देखे, वो भी नाकाबिले फरामोश हैं, नाकाबिले यकीन हैं। लेकिन हुए तो इसी तरह ये तो कोई फिर इस हिसाब से बड़ी बात नहीं होगी अगर दानियाल अजीज़ कल को बिलावल भुट्टो को ज्वाइन कर लेते हैं या उनके शाना बेशाना नज़र आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि लड़ाई बहुत ज़्यादा जन्म ले रही है और ये लड़ाई यहाँ तक एंड नहीं हो रही। आप देखें दानियाल अजीज़ की हमायत में भी कुछ बोल पड़े हैं। वो कौन बोल पड़े हैं? जवेद हाशमी बोल पड़े हैं। जवेद हाशमी भी अभी बोल पड़े हैं। पहले वो कह रहे थे मैं बागी हूँ, अब बगावत की इन्होंने नून लीग के साथ, फिर पीटीआई में शामिल हुए, फिर इसके बाद अब दोबारा बगावत की इन्होंने इमरान खान से, और फिर नून लीग में शामिल हुए, एक बार फिर बगावत पे उतरे हुए हैं। और वो कह क्या रहे हैं? वो कह ये रहे हैं कि नून लीग जो है वो अपनी मर्जी से टिकट नहीं जारी कर सकती, यानी अपनी मर्जी से टिकट जारी नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है जो टिकट है वो कोई और जारी करता है। वो कौन जारी करता है? वही जारी करता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सियासत में चलती ही उसकी मर्ज़ी है। यानी वो किसी ख़ास इदारे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे टिकट के लिए कहा गया है कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन अभी तक टिकट के ऑर्डर नहीं अप्रूव हो रहे, ये कहीं और से अप्रूव होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टिकटों की तकसीम के हवाले से भी, या लोटों के हवाले से भी, या जो जवेद हाशमी कह रहे हैं उस हवाले से भी देखें तो टिकटों के हवाले से भी एक बहुत बोलचाल की कैफियत पाई जा रही है नून लीग के अंदर। और यही वजह है कि जवेद हाशमी भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो टिकट मुझे नहीं मिल रहा। तो मतलब अनकरीब वो भी और मज़ीद इंकशाफात भी कर सकते हैं। तो अगर नून लीग को टिकट कहीं और से मिल रहा है, या नून लीग को किसी और को कहने पर, किसी और के कहने पर टिकट देगी, तो इसका मतलब अल्टीमेटली फिर वो जो द गार्डियन अखबार है, जो बरतानवी जरीदा है, वो फिर सही बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ का जो है वह गठजोड़ है कि वो टेम्परिंग कर रहे हैं इलेक्शन को, प्री पोल रिगिंग हो रही है। और फिर इसको भी एक तकवीत दी जा रही है, एक तकवीत मिल रही है इस बात को। फिर इसका तो मतलब ये निकला कि अगर कहीं और से हो रही है और अगर नवाज शरीफ को लाया भी जा रहा है, लेकिन जवेद हाशमी गो के डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कहीं से वज़ीर आज़म नज़र नहीं आते। गो के वो हो सकता है अपनी वो मुतसबाना जो राय है वो दे रहे हों, उनके अंदर भी गमो गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत दिनों से दुकरे लगे हुए हैं। जब से वो पीटीआई से दोबारा नून लीग में गए थे, तो आप देखें कि वो जो नून लीग का जलसा है, एक मेन स्टेज होता है और एक बैक स्टेज होता है। वो बैक स्टेज में आप कह लें कि दूसरे या तीसरे दर्जे के स्टेज पे बैठा करते थे, उनको बिठाया जाता था। ये उनकी वहाँ पे वैल्यू हो चुकी थी। जो तो उनका ये कहना बनता है, वही कह सकते हैं। जिस तरह दानियाल अजीज़ इस टाइम बहुत भड़के हुए नज़र आ रहे हैं, और एहसन इकबाल भी बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि उनको शौक़ नोटिस जारी हो गया। तो जो भी होगा वट एवर,
اگر وہ پارٹی سے نکالے جاتے ہیں تو پھر وہ ظاہری بات ہے نون لیگ پر مزید تنقید ہوگی کہ ایک ایسی جماعت ہے جو اپنی اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکتی اور نکال رہی ہے اپنے ہی بندوں کو. جس طرح پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ لطیف کھوسہ کو ان کی جو رکنیت ہے وہ معطل کی, مصطفیٰ نواز کھوکر کو پارٹی سے نکالا گیا, تو یہ اس طرح کے الزام پھر نون لیگ پر بھی لگیں گے. اور پہلے ہی وہ ایک عجیب و غریب کنٹروورسی کے شکار ہیں, ڈھیل کے نتیجے میں حکومت بنی, یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم نون لیگ کے اندر نون میں سے شین نہیں بھی نکلی تو بڑا کچھ نکل چکا ہے, تو یا نکل رہا ہے, اور یہ سامنے آ رہی ہیں سب چیزیں. اس کے علاوہ جو مین ٹاپک ہے وہ سائفر کے حوالے سے ہے کہ اب سائفر کیس جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر نمٹا دیا جائے گا, اور یہ طے کر لیا گیا, لکھ دیا گیا کہ عمران خان کو اس میں سزا دینی ہی دینی ہے, اس سے باہر نہیں ان کو نکلنے دینا, تو یہ طے ہو چکا ہے. بہرحال عمران خان سے بہت دیر بعد صحافیوں نے غیر رسمی گفتگو کی, اور غیر رسمی گفتگو کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو 9 مئی واقعہ ہوا ہے وہ نواز شریف نے کروایا ہے, جس پر مریم نواز نے رد عمل دیا کہہ لگا کہ جی اب یہ نواز شریف الزام در رہا ہے, خود کروایا ہے اور نواز شریف الزام در رہا ہے. اس چیز میں بالکل اس چیز کے امکانات موجود ہیں کہ یہ سازش کے تحت ہوا, اور سازش پٹے کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. اور میں یہ اب بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نظر نہیں آ رہا, اس میں بہت ساری ابہام پایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ حالات کریٹ کیے گئے. تو اس کی اگر طے میں جایا جائے تو بات پتہ لگ سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بات کی تھی کہ چیف جسٹس کا از خود نوٹس لیں. اس ٹائم عمر طاہر بندیال جو تھے وہ چیف جسٹس تھے, اور وہ کہتے ہیں اگر یہ نوٹس لے لیں اور اس پہ انکوائری شروع ہو جائے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اصل معاملہ ہوا کیا تھا, اصل معاملہ کیا درپیش ہوا تھا. تو یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی وہ چور نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا خود بخود پلان کیا اور وہ خود جیل میں تھے اس ٹائم. بہرحال وہ نواز شریف کا نام لے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ کچھ بندے وہاں پہ فسادی پلانٹ کیے گئے ہوں اور پھر یہ سارا معاملہ وقوع جو ہے وہ ڈالا گیا ہو. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو کراچی کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا رہا تھا, جو ہماری آخری سٹوری ہے اس ولاگ کی, وہ یہ ہے کہ کراچی میں جو تاجر ہیں وہ اب احتجاج کرنے پر آ گئے ہیں. اور وہ کیوں احتجاج کرنے پہ آ گئے ہیں؟ کیونکہ ایک تو گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے, اور بجلی کی قیمتوں میں بھی انا اضافہ ہو رہا ہے. حالانکہ اس ٹائم سردی کے اندر جو ہے بجلی کی طلب ویسے ہی کم ہو جاتی ہے, لیکن تاجروں کو اس حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا, جس کی وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور اربوں روپے کا ڈیلی نقصان ہو رہا ہے. کراچی ایک معاشی ہب ہے, اور وہاں پر اگر اس طرح سے معاشی سرگرمیاں ماند پڑ جائیں اس کنڈیشن کے اندر, جب آپ کی معیشت پہلے ہی زبوں حالی کا شکار ہو, جو وینٹیلیٹر پہ ہو آپ کی معیشت, اور ایسے وقت کے اندر اس طرح سے احتجاج شروع ہو جائے, تو یہ اگر احتجاج بڑا طول پکڑ گیا تو خدا نخواستہ ہماری معیشت جو ہے وہ مزید ہچکولے کھائے گی, اور مزید مہنگائی بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی, غربت بڑھے گی. تو اس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, ہونے چاہیے, ہوئے ہیں, اور اگر یہ کہہ لیں کہ سرمایہ کاری اگر ملک میں آتی ہے تو اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دوسری طرف اپنے ان مسائل کو بھی ترجیح دینی ہے. تاجر جو ہے وہ معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, اور اگر وہی اس طرح سے کرنا شروع کر دیں گے تو پھر بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہوں گے, اور آپ کی جو معیشت ہے وہ مزید اس کی تنزلی ہوتی چلی جائے گی. تو یہ فوری طور پہ اس معاملے کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ بہت بڑے مسائل جو ہیں وہ بنتے چلے جائیں گے. بہرحال بہت تیزی سے ہماری جو سیاست ہے وہ بدل رہی ہے, سیاست کی رت بدل رہی ہے, اور آنے والے وقتوں میں یہ مزید جو ہے وہ کروٹیں بدلتی چلی جائے گی. اب تو یہ بھی شنید دی جا رہی ہے کہ ان قریب جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں. اس پر پھر کسی اور ولاگ میں بات کریں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.